kahimtang sa panahon ng latest news. Mayong buntag sir og sa atong mga suking tigpaminaw. Mo ning atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. As of 4 AM today, ang atong gimonitor na si Bagyong Julian kay nihinay na into a tropical depression. Nahimutang sa kalayong 240 kilometers north-northwest of Batanes og nanigikosgon sa hangin na moabot og 45 kilometers per hour duol sa sentro. Sa laing bahin, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapektara sa May Visayas ug Mindanao. Og para sa atong weather conditions sa Central Visayas, makasinati taong madag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulam, pagpanugdog og kilat tungod sa ITCZ. Og para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan, lakip na ang Cebu, magpadayon gyapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paghuro sa hangin, gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan, diin ang atong kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay motuob alas 11:54 sa buntag ug muhunas unyang alas 11:24 sa gabi. Temperatura karong adlaw kay naa sa 27 ngadto na sa 32 degrees sentigrado ug ang atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:33 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:53 na sa buntag ug mao nang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Janina Marte, mayong buntag ug daghang salamat. Salamat Ma'am Janina, may buntag dos Pag-asa Mactan. May sapayan sir. Okay, good morning. Inyong gadabati ang atong weather update kung dagang sa kahimtang sa panahon ining adlawng Biyernes In action. Oktubre 4, tuig 2024. Salamat ni Ma'am Junina Marty, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, o mayong buntag kaninyong tanan. Panahon ng latest news, balita sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon, sa'yo sa kabuntagon.